नाज़रीन, मरियम नवाज की कनीज़े खास अज़मा बुखारी ने गिला किया है कि मरियम नवाज के भतीजे और नवाहिब के पोते की शादी में उसे मदऊ नहीं किया गया। अज़मा बुखारी ने बड़ी दुखी दिल के साथ बताया कि वो खुद को शरीफ खानदान की फैमिली का हिस्सा समझती हैं और इनकी हर खुशी गमी में शरीक हुआ करती हैं, लेकिन ये उनके लिए दुख का मकाम था कि शरीफ खानदान ने अपनी अहम तरीन खुशी में उन्हें शामिल करना भी गवारा नहीं किया। और वो इस बात पर शिकवा करती हुई नजर आई कि वो मरियम नवाज के लिए हर वक्त खड़ी रहती है, लेकिन मरियम नवाज की जानिब से भी अपने भतीजे की शादी में उसे दावतनामा नहीं मिला। दरअसल बेचारी अज़मा बुखारी को ये गलतफहमी लाहक हो गई है कि वो शरीफ खानदान का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि शरीफ खानदान ने कभी भी उन्हें अपना हिस्सा नहीं माना, बल्कि वो तो इन्हें अपनी नौकरानियां मानता है। ये भी शरीफ खानदान की एक नौकरानी ही है जो मरियम नवाज की जाती गुलाम भी है और मरियम नवाज के पर्स उठाने से लेकर छोटे मोटे दीगर कामों तक हाथ बटाने में उसका साथ देती है। अज़मा बुखारी को गिला इस बात का होना चाहिए था कि उसे बर्तन धोने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि शादी के बर्तन धोने के लिए इस दफा मरियम औरंगजेब को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब नौकरानियों को नखरे करने की क्या जरूरत है कि उन्हें दावतनामा नहीं मिला। अगर उसे बर्तन धोने का इतना ही शौक था तो वो खुद ही शादी में चली जाती। मरियम औरंगजेब को भी तो किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो खुद ही गई और वहाँ पर मेहमानों की खिदमत करती रही। अगर अज़मा बुखारी खुद ही चली जाती तो वहाँ पर लोगों की खिदमत कर सकती थी या कम से कम सफाई सुथराई में हाथ बटा सकती थी। अज़मा बुखारी साहबा अपने आप को वजीर समझने का तकल्लुफ मत करें, क्योंकि उसे वजीर भी मरियम नवाज की जाती कनीज होने की वजह से लगाया गया है, लिहाजा उसे अपनी औकात तक महदूद रहना चाहिए और इस तरह के शिकवे उसकी जुबान पर अच्छे नहीं लगते। पंजाबी की कहावत है कि नौकर की त नखरा की। अज़मा बुखारी भी नौकरानी होने के बावजूद मालिकों जैसे नखरे करने की कोशिश कारी है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शरीफ खानदान ने उसे नौकरानी से ज्यादा ट्रीट भी किया और मरियम नवाज ने तो उसे अपनी जाती कनीज के अलावा कोई ऐसी हैसियत नहीं दी कि ये अपनी औकात भूल जाए। वजारत में होने के बावजूद मरियम नवाज के पर्स उठाने से लेकर उसके जूते के इंतखाब के लिए भी ऐसी कनीजों को इस्तेमाल किया जाता है। मरियम नवाज के पाँव धोने से लेकर नेल पॉलिश तक लगाने के लिए यही नौकरानियां इस्तेमाल होती हैं। अज़मा बुखारी को शायद अपनी हैसियत का अंदाजा उस वक्त नहीं हुआ जब वो मरियम नवाज की टांगे दबारी होती है या सर पे तेल लगाकर मालिशकारी होती है। इस सब के बावजूद वो भूल गई थी कि शायद शरीफ खानदान इसे कोई ज्यादा ही अहमियत देता है, लिहाजा बेचारी ने लाखों रुपए लगाकर शॉपिंग की, गिफ्ट खरीदे, लाखों के जोड़े खरीदे, लाखों के जूते खरीदे और पूरी तैयारी करके बैठी थी कि मुझे दावतनामा मिलेगा तो मैं भी बन ठन कर इस शादी में शिरकत करूंगी और मेरी भी टिकटॉक बनेगी। लेकिन ये बेचारी इंतजार करती रही और इसको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया और शादी में बुलाया ही नहीं। अब इसको बहुत बुरा फील हुआ कि मैंने तो इतनी तैयारी की और इतने महंगे गिफ्ट भी खरीदे और शरीफ खानदान की गुलामी करने के बावजूद भी मुझे उन्होंने अपनी खुशी में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इसे इतनी बात तो खुद भी समझनी चाहिए कि नौकरानी को नौकरानी तक की महदूद रहना चाहिए और शरीफ खानदान नौकरानियों को कुछ हद तक नवाज तो सकता है, उन्हें वजारत भी दे सकता है और चोरी करने के लिए माहौल भी फराहम कर सकता है, लेकिन नौकरानियां कभी भी शरीफ खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि शरीफ खानदान अपने आप को शाही खानदान समझता है। मरियम नवाज के गिर्द जितनी भी औरतों का जमकटा बना हुआ है और जिनको वजारतें बांटी गई हैं, वो सब मरियम नवाज की जाती कनीज हैं और अज़मा बुखारी भी उन्हीं में से एक है। ताहम वजारत मिलने के बाद शायद इसको ये ख्याल आ चुका है कि ये अपनी इज्जत नफ्स के मुतालिक सोचने लग गई है, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शरीफ खानदान के नजदीक इसकी हैसियत आज भी जाती कनीज किसी ही है। मरियम नवाज के बैरूनी दौरों के दौरान अज़मा बुखारी का काम मरियम नवाज की चाकरी का होता है। मरियम नवाज के जिनेवा दौरे के दौरान मरियम नवाज की सबसे ज्यादा खिदमत अज़मा बुखारी ने अदा की थी। मरियम नवाज के पर्स से लेकर उनके मोबाइल फोन तक को उठाने की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा अज़मा बुखारी ने उठाई थी। मरियम नवाज के नखरे उठाने के साथ साथ उनकी जाती खिदमत के लिए भी अज़मा बुखारी खड़ी रही थी। स्विट्जरलैंड में मरियम नवाज के लिए जो रूम बुक किया गया था उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी अज़मा बुखारी के जिम्मे थी, क्योंकि इस दौरान सर्जरियों की वजह से किसी को भी मरियम नवाज के कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और वैसे भी मरियम नवाज के कमरे में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसकी वजह से रूम की सफाई के लिए अलग से मुलाजिम नहीं रखे जा सकते। यही वजह है कि मरियम नवाज की ये जाती कनीजें सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब सरे फिरिस्त हैं। अज़मा बुखारी की सियासी तारीख देख लें तो उन्होंने शुरू से ही इसी पॉलिसी के पेश नजर सियासत में तरक्की हासिल की कि वो पॉलिश करना अच्छी तरह जानती है और वो एक अच्छी नौकरानी साबित हुई है। जब वो पीपल्स पार्टी के अंदर थी तो उस वक्त भी वो बेनजीर के बच्चों की जाती कनीज की हैसियत से पीपल्स पार्टी के अंदर काम कर रही थी और अब नून लीग में है तो मरियम नवाज की जाती कनीज की हैसियत से काम करती है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये अखलाकियात का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखती और इल्जामात की सियासत करने में सरे फिरिस्त रहती है, लिहाजा जिस भी जमात को इसकी जरूरत होती है ये हमेशा हाजिर रहती है। जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी में थी तो उस वक्त मुखालफिन पर चढ़ाई करने के लिए इसे ही आगे किया जाता था और जैसे ही इसका पटा खोला जाता था तो ये मुखालफिन पर चढ़ दौड़ती थी। यहाँ तक कि मरियम नवाज के हवाले से भी इसने ऐसे दावे कर रखे हैं कि अगर किसी और ने ऐसी कोई भी बात की होती तो उसे नून लीग में शामिल होना तो दरकनार, मरियम नवाज उसे कभी मुंह भी ना लगाती।
آتی، لیکن نون لیگ کی ایک خوبی تو یہ بھی ہے کہ جو بھی ماضی میں ان کے خلاف غیر اخلاقی باتیں کرتا رہا ہو اسے سب سے زیادہ اس جماعت کے اندر عزت بھی ملتی ہے۔ یہی کچھ ازما بخاری کے ساتھ ہوا کہ وہ مریم نواز کے متعلق انتہائی غلیظ اور غیر اخلاقی باتیں کرتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے نون لیگ کے خلاف شعلہ بازی کرتی رہی ہے، لیکن آج کل مریم نواز کی کنیزیں خاص ہے۔ ایک مثال سے صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی پہلے پیپلز پارٹی کے اندر تھا اور وہ بھی اخلاقیات کی تمام حدود کو عبور کرتے ہوئے مخالفین کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے مشہور تھا، یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ نے ایک بار ایسی بات کر دی کہ پوری پیپلز پارٹی کو اس پر شرمساری کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیپٹن صفدر کے حوالے سے بتایا کہ اس کے نہ صرف یہ کہ مریم نواز کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں بلکہ کلثوم نواز کے ساتھ بھی اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور یوں اس نے کیپٹن صفدر پہ الزام لگایا کہ وہ ڈبل شفٹ لگاتا ہے، اور یہ اس قدر غلیظ اور گھٹیا الزام تھا کہ پوری پیپلز پارٹی اس پر شرمساری کا شکار ہو گئی اور بے نظیر بھٹو نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے رانا ثناءاللہ کو اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا، لیکن حیران کن طور پر نون لیگ نے رانا ثناءاللہ کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کر لیا اور آج وہ نون لیگ کا مرکزی رہنما ہے۔ نون لیگ بنیادی طور پر شریف خاندان اور ان کی سائیکی سے جڑی ہوئی ہے اور شریف خاندان صدیوں سے ہندوستان میں طوائفوں کا بزنس کرنے میں مشہور ہے، لہٰذا نون لیگ سے عزت اور غیرت کی توقع کرنا تو بالکل بھی فضول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازما بخاری جیسی خاتون جس نے مریم نواز کے خلاف انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، جس نے نون لیگ کے بارے میں ایسے کلمات کہے ہوئے ہیں کہ کسی اور نے کہے ہوتے تو وہ اس پارٹی کے قریب بھی بٹک نہیں سکتا تھا، لیکن آج وہی ازما بخاری مریم نواز کی خاص کنیزوں میں شامل ہے، کیونکہ مریم نواز کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی کردار کشی کرتا رہا ہے، بلکہ مریم نواز تو یہ خصوصیت دیکھتی ہے کہ کس کے اندر عزت اور غیرت نہیں ہے، کس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے، اور کون ہے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کر سکتا ہے، کون ہے جس کے اندر کنیز بننے کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ مریم نواز نے ازما بخاری کو اپنی پارٹی میں صرف اسی لیے لیا تھا کیونکہ مریم نواز نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر عزت اور غیرت دور دور تک نہیں ہے، اور نون لیگ کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہوتی ہے، کیونکہ نون لیگ میں وہی لوگ سما سکتے ہیں جن کے اندر عزت اور غیرت نہیں ہوتی، جن میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہوتی ہے تو وہ نون لیگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر شامل ہو بھی جائیں تو وہ نون لیگ میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ ازما بخاری اس حوالے سے بہترین چوائس تھی کہ اس کے اندر عزت اور غیرت مکمل طور پر مر چکی ہے، اس کا ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہے اور وہ کسی پر بھی غلیظ الزامات لگانے سے بھی باز نہیں آتی، اور مریم نواز نے اس کی اس خصوصیت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مخالفین کے خلاف اس کے غلیظ کردار کا بھرپور استعمال کیا اور اس نے مخالفین کے خلاف کردار کشی کرنے میں تمام حدود کو عبور کیا۔ مریم نواز نے ازما بخاری کو اپنی جماعت میں شامل کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے میری کردار کشی کی ہے تو اب آپ نے اپنی اسی خصوصیات کو ہمارے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور اپنے دیگر مخالفین کے خلاف بھرپور چڑھائی کرنی ہے اور اسی طرح کی زبان استعمال کرنی ہے جس طرح آپ پیپلز پارٹی میں رہ کر نون لیگ کے خلاف استعمال کرتی رہی ہیں۔ مریم نواز نے ازما بخاری کو جو کردار سونپا اس نے اس کا بہترین استعمال کیا اور مخالفین کے خلاف ہر وہ الفاظ استعمال کیے جو کوئی بھی خاتون استعمال کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گی، لیکن جس کے اندر عزت اور غیرت کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہے۔